Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udaravani karava shavari viri 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 vara 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 vara. Holy, 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 holy. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु इधरवानी खारा वर्षा बरी बिरी 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 बर 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 उधरवानी खारा वर्षा बरी बिरी बिरी बर 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी उदारवाणी खारा वर्षा बरी बेरा बारा 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 वंदना रबा Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतारवानी खार वर्षा बदिया रबा धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पिता नाम धन्य तुम्हारा पिता नाम धन्य तुम्हारा पिता नाम धन्य तुम्हारा पिता नाम Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Oh, Shana Ravani, Kala Ravani, Biri, 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 Bara, 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 Bara. Udaravani, Bara, 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 Bara. Uravandala Ravani, Biri, 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 Bara, 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 Bara. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य 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 तुम्हारा पिता नाम और धन्यवाद ग्लोरी उदारवानी खार वर्षा बरी अल्लाह रवानी दार बंदल रवा पूरा बंदल रवानी बिरी 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 बर 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 पूरा बंदल रवानी बिरी 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 बर 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 पूरा बंदल रवानी खाला रवाना बर 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 वर्षा बर 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 Holy, 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 holy. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर अनंत कारण पिता शंकर आजोट हालेलुया हालेलुया तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें काली अजवचर काल समान हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तुमको जानिबार अनंत जीवन प्रभु जे कि तुम्हारे विश्वास करे से विनष्ट न हुए अनंत जीवन प्राप्त हुए होली 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 जे कि तुमको विश्वास करे तुमको ग्रहण करे प्रभु आओ से ईश्वरंगर आओ संतान होई पाई थाए हालेलुया इधर रवानी खार वर्षा काल रवानी खार वंदन रवा हालेलुया हालेलुया कारण जदि बा तुम निज लोक माने तुमको माने ग्रहण करि पाले नहीं प्रभु शारीरिक स्वभाव अनुसार किंतु जेत लोक माने प्रभु तुम ग्रहण कले अर्थात तुम आधार विश्वास करे तुम से ईश्वर संतान अधिकार दल पूरा मात्रा माने खार वर्षा काल रवानी खारवा आज मध्य अनेक अनेक प्रभु तुमको ग्रहण कर तुम विश्वास कर ईश्वर संतान अधिकार प्राप्त होती जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो होली 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 पूरा बाबा शबरा बरा 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 बंदा रवानी खार बंदा रवा जीसु का नाम रे दया करो धन्यवाद 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 को आज रे समय सुजो निमंते पुनर्बार आज प्रभु दिन तुम्हें दियो छ सुजो तुम्हें दियो छ तुम निकटवर्ती दियो छ मध्य कारण जो माने गतकाली थिले जगत रे आज से नथे प्रभु अनेक धार्मिक अधार्मिक लोक मध्य कारण अनेक प्रकार प्राकृतिक विपर्जय मनुष्यकृत विपर्जय सर्वत्र घटुअछि इदारवानी खार वर्षा कालारवानी खार बंदल रवा हे प्रभु आउ किंतु तुम्हारा कौन से संकल्प निवारण करा जाए न पारे हालेलुया हालेलुया जो माने तुम इच्छा कर समान को तुम्हें जीवित रखी अछ
धार्मिक मान अधार्मिक मान अधार्मिक मान जपरी से परिवर्तित हेबे आ प्रभु से तुम निज निज समर्पण करेंगे तुमको प्रेम करेंगे भय करेंगे से बदली जीवे तुम राज्य मध्य योग्य और लाभ स्वरूप पारे एवं तुम क्रोध कोप विचार दंडर से मुक्त हेबे आ धार्मिक माने जबरी आहरी धर्माचरण करेंगे विश्वस्त भाव में तुम सेवा कार्य लगे अनेक परित्राण मंगल आशीर्वाद निमंते उरावश्या खाला रवानी खारा बंदा रवा आम को मध्य विशेष भाव में दया कर प्रभु आम केवल इच्छा कले यथेष्ट नुहे मात्र प्रभु आम निज निज योग्य प्रस्तुत करने आवश्यक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताले आम तुम व्यवहार योग्य लोक हो पारिबु जीसुंक नाम रे दया कर आम चक्षु प्रसन्न कर पुनः विश्व सब देखी पूर्ण करने असर विश्व सब सजारिया उत्तम विश्व पवित्र आत्मा साहाय्य दृढ़ रूपे रक्षा तुम्हें अनुग्रह कर तुम आत्मा कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साधित उतारा मानी खारा वर्षा बानी खारा बंदानामा जीसु नाम दया कर सुनिल धन्यवाद दे प्रभु जीसु नाम प्रार्थना करूँ। आशीषु प्रभु को शुभ बेड़ा तुम्हारी प्रेमा प्रभु अभिभु तुम्हारी नम आजी स्तुति रे पूजा
যিশু নাম ମୋ ଅନ୍ତରେ ଆନନ୍ଦ যিশু নাম ମୋ ଅନ୍ତରେ ଆନନ୍ଦ যিশু বিনা এই ভুবনে কারো নাই সেই নাম যিশু বিনা এই ভুবনে কারো নাই সেই নাম যিশু নাম ମୋ অন্তরে আনন্দ যিশু নাম ମୋ অন্তরে আনন্দ দেও নাম দিয়ে শান্তি সেই নাম এই glory নাম দিয়ে শান্তি সেই নাম যিশু নাম পাইছি আনন্দ আনন্দ যিশু নাম পাইছি আনন্দ আনন্দ যিশু নাম ମୋ অন্তরে আনন্দ যিশু নাম ମୋ অন্তরে আনন্দ পাপী ডাকে যিশু নাম পাইবাকু নোয়া জন্ম পাপী ডাকে যিশু নাম পাইবাকু পরিত্রাণ যিশু নামে পাইছি আনন্দ হালেলুয়া Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Shana Ravana Daravanda Ravana Darava Shakala Ravana Daravanda Larava. Sudaravani Karavanda Ravana Daravanda Ravana Darava Shabara Barabara Barabara. Uravanda Laravani Daravanda Ravana Daravanda Ravana Barabara 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 Barabara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Udarabani bara 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 bara. Uravakramana darabashamani biri biri bara 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 bara. Volley 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 volley. Volley 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 volley. Volley 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 volley. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu. Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu. Dhanyavad Prabhu, Dhanyavad Prabhu, Dhanyavad Prabhu, Dhanyavad Prabhu, Dhanyavad Tora Vidram, 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 Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Daramani kharamanda daramani daramana mana 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 daramana daramana daramana. Holy 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu. Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Uravandala ramani khala ramani bara 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 bara. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu. Dhanyavad Prabhu, 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 Dhanyavad Prabhu. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Tora Vidram, Dhanyavad Glory, Udaravani Kharava Shabari Allah Ramani Dharamanda Allah Rabba. Uravandala Rabba 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 Rabba. Ushaba Baba Baba Baba. Uravatramani Kala Ramani Yadva Rabba Rabba. Holy 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 holy. Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu. Toro pavitra naam par dhanyavad, glory, hallelujah. Udaravani kharava shamani Allah Ravana Dharamandala Rabba. Urabandala Ravana Dharamandala Ravana Dharamandala Ravana Dharamandala Ravana Dharamandala Rabba. Urabandala Ravani Dharava Shamana Bara 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 Bandala Rabba. Holy 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Urabba shabara bara 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 bandala rabba. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. उदारवानी खारवानी नलरवानी बिरी 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 bara 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 bara. Shabara bara 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 bandala rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu, Dhanyavad Jesu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, hallelujah. Shabara Kamaniya Daramani Daraba Shamana Barabana Barabana Laraba. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yesu tera naam सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, नाम में मुक्ति इस नाम में शांति, नाम में शांति देता वो नाम न्यायी, नाम में
इच्छा भी प्रार्थना करें। हालेलुया 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 प्रेज द प्रेज द प्रेज द प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 आज पाताल निमित्त तुम नाम धन्यवाद दूज हालेलुया 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 प्रभु तुम नाम धन्यवाद प्रभु আমাকে তুমি তোমার গ্রহণ একত্র করেছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ 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 কতরাতে সমস্ত ভারত তুমি নিয়েছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ এবং পুনর্বার আবার তুমি সুযোগ তোমার সাবধানে করে তুমি দিয়েছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ 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 নিত্য নিত্য আমাকে সুযোগ তুমি দিয়ে আসছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ আমাদের উপর ধার্মিকতা মাত্র তুমি দয়া করে মধ্যে প্রকাশ করেছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ ইদার বাচ্চারি খারাপ বন্ধের বরাবর বা হালেলুয়া 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 ও কারণ করে আমার কলির মধ্যে করব অত মঙ্গলময় পরিশ্রম পর্যন্ত তুমি আসছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ পুরা বাচ্চারি খারাপ আশা খারাপ বন্ধের বরাবর বা হালেলুয়া 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 প্রভু আজ পৃথিবী অনেক লোক চালিয়ে যাইবে মাত্র বন্ধন সুযোগ তুমি দিয়েছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ কারণ করে আমি সুযোগ জীবন সব ব্যবহার করে তুমি সাহায্য করো উদার বাচ্চারি খারাপ আশা খারাপ বন্ধের বরাবর বা হালেলুয়া 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 ও কারণ তুমি কইছো প্রভু এবং মহানুগ্রহ এবং মহাপ্রদান দিন বল তোমার নাম ধন্যবাদ উদার বাচ্চারি খারাপ আশা খারাপ বন্ধের বরাবর বা হালেলুয়া 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 নিশ্চয় বলবে প্রভু আমার কর্মচারী প্রভু মহানুগ্রহ এবং পরিত্রাণ দিন তুমি দিয়েছো বল তোমার নাম ধন্যবাদ কারণ কোন যুগ আমি যে প্রিয় দেখিব ও যাহা উনাবিষয় পরিপূর্ণ করে তুমি সাহায্য করো হালেলুয়া 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 যাহা মধ্যে অসুবিধার বিষয় আছে তার মধ্যে আমি সজাড়ি পারিব তুমি সাহায্য করো উদারবত্তারি খারবস্য খারবন্দর বলবর হালেলুয়া আর সুযোগ সর্বদা और समस्त में नथाय उदारबत्तारी खारबंदर बलबर हालेलुया जेतरे काहा में सरी जीव ओ ता पूर्व जो निज जो काम प्रस्तुत रखि तुम साहाय्य करो हालेलुया हालेलुया मन तुम सब बोले सन्निकटटे बोल तुम नाम धन्यवाद केते तुम आगमन रो के मुहूर्त ता के जानती नै हो तेणु करी सुযোগ थाउ थाउ जे निजक परीक्षा करिया सहित आम तो पठारे आम जे योग्य देखाई तुम साहाय्य करो हालेलुया 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 और से वाक्य रो जाने के बामो जीवन जीवन को परिवर्तन साहाय्य करा हालेलुया 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 मात्र वाक्य जहा कहे पवित्रनाम के विरुद्ध में आचरण जे परिवर्तन साहाय्य करा उदारबत्तारी खारबंदर बलबर हालेलुया काम को वाक्य सत्य अटे बोल तुम नाम धन्यवाद उदारबत्तारी खारबंदर बलबर हालेलुया 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 एवं तुम संगत वाक्य को मध्य पद मरबो स्वर्ग रे मदद में रखे बोल तुम नाम धन्यवाद से वाक्य अनुसार प्रत्येक प्रभु प्राणी में विचार करियो बोल तुम नाम धन्यवाद उदारबत्तारी खारबंदर बलबर हालेलुया हालेलुया वो जीवन वाक्य रोमान तुम दियो बोल तुम नाम धन्यवाद वो से वाक्य प्रमाण कर तुम शक्ति तुम रखे बोल तुम नाम धन्यवाद उदारबत्तारी खारबंदर बलबर हालेलुया से वाक्य द्वारा अनेक मुक्त लोक मान मध्य प्रभु आत्मा जीवन तुम दियो बोल तुम नाम धन्यवाद उदारबत्तारी खारबंदर बलबर हालेलुया हालेलुया वो से कोई शक्तिशाली वाक्य बुझे प्रिय आमेन और प्रभु और ताको यदि मात्र पालन करे कमी जब जत्नवान हो तुम साहाय्य करो उदारबत्तारी खारबस्या खारबंदर बलबर हालेलुया 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 काम प्रभु देर मध्य वाक्य बोलते बोल तुम नाम धन्यवाद उदारबत्तारी खारबस्या खारबंदर बलबर हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम नाम धन्यवाद ओ प्रभु आनंद जे करी ओ प्रभु आत्मिक दान गुडी को पाइबे जे काम कर चेष्टा में जे करी तुम साहाय्य करो एवं तुम हानि पर आरी परिश्रम को तुम साहाय्य करो ओ प्रभु ता पाइबो ता हमें मात्र ताको जे कार्य मध्य जे परिणत को तुम साहाय्य करो कारण तुम जे प्रदान में परिचय और तुम दास सदमा तुम निश्चयदार हो तुम हिसाब मत नव पूरा बत्तारी खारबस्या खारबंदर बलबर हालेलुया और दिन पर आमन को प्रभु आमन को प्रदान में परिचय ताजे प्रेम जत्न सब जे अनुसरण करिवो और नाम व्यवहार करिवो तुम साहाय्य करो और से प्रभु स्कल सदा दास सब दूसरे प्रेम में अपनाए तुम दया करो पूरा बत्तारी खारबस्या खारबंदर बलबर हालेलुया हालेलुया और मात्र आमन प्रभु तुम जो प्रभु आमन कर जो जे प्राच प्रभु आह्वान जे जो आचरण जे करे तुम साहाय्य करो पूरा बस्या खारबत्तारी खारबंदर बलबर हालेलुया 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 और प्रत्येक दया करो এই ঘরে সমূহ করে প্রত্যেক আশীর্বাদ তুমি দয়া করো এবং তোমার মনে আলো উজ্জ্বল করো এবং প্রভু সমস্ত মনোরঞ্জন প্রকার ভয় পরমাত্মা শুধু যিশুকে দূর করো পুরা বৎকারী খারবন্দর বলবার হালেলুয়া হালেলুয়া এবং তোমার আজ্ঞা পালন করে আর প্রতি প্রভু রচনায় প্রতিভাবে তুমি সাহায্য করো তাদের সমস্ত কাজে তুমি দমন করো उदारबत्तारी खारबंदर बलबर हालेलुया एवं प्रभु तार दृढ़ समस्त प्रभु आत्मा प्रभु भूमिशान में करो उदारबत्तारी खारबंदर बलबर हालेलुया ओसे पर प्रत्येक प्रभु अविश्वास भाई बहन को आत्मा रे प्रभु एवं परिपूर्णता में करी शक्ति अति परिपूर्णता में करो उदारबत्तारी खारबस्या खारबंदर बलबर हालेलुया हालेलुया और सारी दिन संपत्र और से आत्मा सत्य उपासना के बनी पर सहाय्य करो तुम जे कोई चाहो से कोई जे उपासना के हम तुम दया करो मंडली को पोषण के लिए हम दे बनाए उदारबत्तारी खारबस्या खारबंदर बलबर हालेलुया अमन प्रभु समस्त विश्वासी भाई बहन मान मध्य भगवान का समर्पण के लिए दया करो प्रत्येक भार मान करो जहां जे समस्या अभाव और सुविधा और अभिमान यीशु को नाम दूर करी प्रत्येक जीवन में भगवान भगवान के हो
উরাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া হালেলুয়া এবং প্রত্যেক মধ্যে নব সুরবাজি পদে নব সমস্ত মধ্যে পরি নব তত প্রকার কষ্ট এবং সমস্ত শাসনের জন্য সমস্ত মিলিত জীবনে সাহায্য কর আমরা নব তোমার লোকমান করব যাহা কিছু আমরা নব চিন্তা করব ভাবি না তোমার নব তোদের মধ্যে যাতে আমি সেই পর্যন্ত বিষয় না তোমরা রাখিয়াছ উরাবাত্তারি খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া ওদের করে আমি অজে পেশা পদা অসের উপর দৃষ্টি করে আমি যে আত্মিক নামক যে এই পদ দয়া কর হালেলুয়া এবং বিশ্বাসের মধ্যে আমি চালিয়ে তোমার সাহায্য কর তো সেই পরে আমার বিশ্বাস পরিমাণ তুমি আর বৃদ্ধি কর উরাবাত্তারি খালাবাসা খালাবান্দারা বারাবার হালেলুয়া হালেলুয়া ওয়ালি বাবু সবার কাছে ভালো মনে তোমাকে সমর্পণ করতে দয়া কর আউ যে সমর্পণ তোমরা সমাচার করে বসিব সম্পূর্ণ আত্মাগত জীবন নিয়ন্ত্রণ রহিব দয়া কর এবং যাহা কিছু মধ্যে বাক্য শ্রবণ করিব সে বাক্য যে প্রেমে রব ও সে রব প্রভুর সম্পূর্ণ হৃদয়ে আমি যেটা গ্রহণ করে সে তাকে যে কার্যের মধ্যে পড়ে তখন দয়া কর সমস্ত কিছু প্রার্থনা তুমি শুনলে তো তোমাদের ধন্যবাদ দিই যাও তার উৎসব করা হচ্ছে আমেন। ମାର୍କ 16 ପର୍ବର 17 ଆଉ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହବ। ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବେ, ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ, ପୁଣି ପ୍ରାଣନାଶ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆଜି ଏଇ 18 ପଦରେ जो लेखा है हस्तरे सर्प धरिवे। विश्वासी माने प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ କଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁକ୍ରମେ କ୍ରମେ ମୁଁ କହିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସର୍ପ ଧରିବା ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁବର୍ତ୍ତିବ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମକୁ ଯେ ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହା ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ନଚେତ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ତାର ମହତ୍ଵ ତା ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ନହେଲେ ତ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇଥାନ୍ତେ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ କେହି ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ତାହା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗତିକ ମନା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ କ୍ଷଣକେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବା ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ଅନେକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବାଇବେଲର ଅନେକ ରୂପକ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସିମ୍ବଲିକ ମିନିଂ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥାଏ ଏବଂ କେତେକ ଆଉ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଗୁଡାକ ବୁଝିବା। ଯେପରିକି ପରଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁରାତନ ନିୟମ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ମାତ୍ର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ଉପକୃତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସେ କଲା ପରେ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଜଗତରେ 40 ଦିନ ରହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ତ ଆସିବେ। ଆଉ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୁକ 24 ପର୍ବର 45 ପଦରେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରିବେ
एथिपाई से सेमानकर बुद्धिर द्वार खोलीदेले जेपरी से धर्मशास्त्र बुझिले एवं लोक मान शिक्षा दौथिबा समय मध्य दृष्टांत द्वारा से कहूला लोक मैंने बुझी पार नथिले तेणु शिष्य मैंने गोपन रे कहले मध्य आपण दृष्टांत द्वारा कहउछंती आ लोक मैंने बुझी पारु नाहंती सेतबेले प्रभु यीशु सेमानकु स्पष्ट रूपे कहले स्वर्ग राज्यर निगूढ़ विषय जानिबार शक्ति केवल तुमको दिया हिची सेमानकु नाही सेमानक प्रति जिसा भावदीଙ୍କ द्वारा कथित वाक्य जेपरी सफल हब एथि निमंते मो एपरी दृष्टांत द्वारा कहूछि कारण जिसा भावदी कहले एई लोक माने देखु देखु देखिबे सुनु सुनु सुनिबे किंतु किछि बुझिबे नाही आ माने फेरी आसीबे नाही कि आमे तांको सुस्थ करिवो नाही तेणु केतक लोक माने जगत रे थिले अछंती रहिबे से माने आउ विनष्ट हवा निमंते निरूपित हेइछंती से माने जगत रे अछंती दंड पाइबा पई से माने विनष्ट ही हेबे अनेक अनेक आश्चर्य कर्म से माने को बदली पारिबो नाही कारण प्रभु यीशु जे अनेक अनेक आश्चर्य कर्म साधन कले केही केबे करि नाही प्रभु यीशु कले केही केबे कनिए परी कर्म मान मु करिछि आ एते आश्चर्य कर्म से करिछंती जे लेखाउछि से सब पुस्तक लेखाइतले सारा जगत रे स्थान होंता नाही नियंत हेइथांता तबे से कोन सब न करथिबे ए सब रे कोन लोक माने बदलिले नाही सेही आउ इस्राएल जातिर लोक माने बदलिले नाही आउ से यहूदा वंशर लोक माने बदलिले नाही जेरूशलेम लोक माने बदलिले नाही शास्त्री फारूसी जो माने सब आ लोक मान को शिक्षा दौथिले धर्मशास्त्र शिक्षा दौथिले से माने बदलिले नाही प्रधान याजक महायाजक आउ लेवियो इत्यादि से माने बदलिले नाही बरं यीशु को नहीं से माने क्रूस रे मारिले तेणु केडे भयंकर विष जो माने प्रभु को द्वारा निरूपित हे नाहंती अनंत जीवन पाई से माने कौन सी प्रकार बदलिबे नाही सेति आज जगत रे अनेक लोक अछंती बदलु नाहंती जने ख्रिस्टियन ही गले सेडा सब किछि नाही ख्रिस्टियन ही गले ता नाम जीवन पुस्तक रे लेखा जे हे जीव सेही प्रकार नाही ख्रिस्टन को ग्रहण करिबा को हबो तांको आज्ञा मानिबा को हबो तांको इच्छा साधन करिबा को हबो विश्वास भाबरे तांको सेवा करिबा को हबो तांको कार्य करिबा को हबो प्रभु को इच्छा मते एपरि अनेक किछि धर्म कर्म साधन करिबा को हबो अनेक क्लेश मध्य दे कि जीवा को हबो ताड़ना भितर जीवा को हबो आउ तहिरे शेष पर्यंत धैर्य धर रही परित्राण प्राप्त हवा को पड़िबो मरण पर्यंत विश्वस्त हेले जीवन रूप मुकुट मध्य मिलिबो तेणु नितांत भाव आमर आत्मिक चक्षु प्रसन्न हवा आवश्यक आमने मध्य नितांत परि प्रार्थना करबा आवश्यक जहा गीत संगीता 119 पर्वर 18 पद लेखा तुम्हें मोर चक्षु प्रसन्न कर ताने मो तुम व्यवस्थार आश्चर्य विषय मान देखिबी एपरी प्रार्थना करबा आवश्यक आउ प्रभु जेपरी आमन आत्मिक चक्षु प्रसन्न करिवे धर्मशास्त्र बुझिबार शक्ति देवे आ मो प्रभु को अशेष धन्यवाद करूची आउ मो निज भाषा रे जेते मो प्रभु को धन्यवाद दिए किपरि मो कहे आउ कोटि कोटि बिलियंस ट्रिलियंस एंड अनलिमिटेड धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुची पिता ईश्वर पुत्र ईश्वर पवित्रात्मा ईश्वर कही मस्तक अवनत करी मो प्रणाम करि थाए प्रभु जीशु कंठवेद पाद को चुंबन करि थाए जेहेतु आउ प्रभु मते महा अनुग्रह दया करी तांकर पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार धर्मशास्त्र बुझिबार शक्ति प्रदान कले दर्शन द्वारा मते कथा कहि अल्फाबेट शिक्षा को जाओ बोली कहले ता जागतिक विषय नहीं से अल्फाबेट्स एबीसीडी नहीं कारण मु तो ताहा आ मु शिखी सारी मोर जहां मन थिला से ताको सफल करी आउ उच्च शिक्षा आ मु प्राप्त बार मु समाप्त करी तेणु ता आत्मिक विषय प्रभुंकर वाक्य सब बुझिबा सत्य आ जानिबा पाई प्रभु मते से सुजोग देले तुम्हें अल्फाबेट शिक्षा जाओ बोली जेते थर मो ई कथा कहे मो आखि सामने रे मते देखिबा परि लागे प्रभु जीशु को अनेक वर्ष पूर्वे ये जो दर्शन देखिली मन रे गोटे आनंद आसे प्रभु सहित जो कथबार्ता
आउ मते करिबा कहूथिला मते जो प्रश्न करथिले तुमर क्वालिफिकेशन कौन बहुत हेजिटेट करी आ विधाबोध प्रकाश कर जेतले अति नम्र भाव हाथ जोड़ी मु कही मो एमएन इकोनॉमिक्स कही से मुहूर्त ही प्रभु जीशु डाण हाथ बढ़ई आउ अंगुली निर्देश करी मते कही तुम अल्फाबेट शिक्षा जा पुणी मु आहरी आउ उद्योगी ही उत्तेजित ही आत्मारे किछि रास्ता जाई फेरी आसी जीशु को मु कही ताले मु से अल्फाबेट शिखी फेरिया पर मते बुद्धिर वाक्य ज्ञानर वाक्य देव कि सेतବେଳେ भी प्रभु असंतुष्ट कहते जाओ तुम्हें अल्फाबेट मु तुमको अल्फाबेट शिक्षा पठाऊँ तुम्हें मत बुद्धिर वाक्य ज्ञानर वाक्य मागुच जाओ बहुत आनंद पाए जो ये विषय मु चिंता करे समस्त आगे मुझे कथा कहे केमिति प्रभु वाक्यर सत्यता जानवा हम यही दर्शन टी मु पाई जो मोर परिवर्तन पूर्वर ना परिवर्तन पर केतक विशेष सफलता पाइला परे प्रभु जीशुंकर दर्शन पाइबी बोली कि मुझे संकल्प करी शर्त करी मुखर कथा शुणिबी से मत शक्ति देला आश्चर्य कर्म करी ये जो शर्त सब करी एगुड़िक पूर्ण होला परे पवित्र आत्मा दान पाइला परे नाना आश्चर्य कर्म करने पर अनेक लोक माने मो द्वारा परिवर्तित हवा परे मंडली गुड़िक गढ़ा पर प्रचारक माने वयोवृद्ध लोक माने आउ सेमाने समस्ते बदली जीवा परे आउ ए अवस्था जो मु भावुची जे मु जहा खोजुली ताहा पाइगली एबे मोर काम निजे सबुरे स्थिर रहिबा अन्य मान को ये सब जणेबा मात्र सही समय मते प्रभु ये दर्शन देइथिले आउ धर्म जीवन को प्रकृत रे आरंभ करिया पई कहिथिले तेणु प्रकृत धर्म जीवन बहुत भीतर अछि ईश्वरंकर वाक्यर ज्ञान पाइबा सहज विषय नहीं आउ किपरि थरे मु पढ़ुଥିଲି कौन ना पोता धन परि तुमे ताकू खोजिबो तेबे जाई तुमे ताकू पाइबो ताहा कौनसी लोक पाखरे नहीं जीवित मानक देश रे सेला मिलिबो नहीं परमेश्वर तहिर स्थान जानती कही तबे पुण्य लिखा कौन ना सदाप्रभु विषय भय ज्ञान आरंभ जदि जने प्रभु को भय करियो तद्वारा मनुष्य मान क्रिया त्याग करते निज बापुरु से फेर से से ज्ञान पाइबा को आरंभ कर खाली बाइबल स्टडी करने द्वारा नहीं कौन सी पारमार्थिक अनुष्ठान थियोलॉजिकल कॉलेज आउ से इंस्टीट्यूशन जाइए शिक्षा ग्रहण करने द्वारा नहीं सदाप्रभु विषय भय ज्ञान आरंभ द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज हितोपदेश 1 पर्व 7 पद अनुसार से आरंभ कर जाहु प्रभुकर धन्यवाद करुची तेणु ये कौ अर्थर लिखाला हस्तरे सर्प धरिबे टेक अप सर्पेंट्स से हस्तरे सर्प धरिबे कौन कौन सब धरिबा कोछि केते विषय मु कहि कि चली छुरी धर खंडा धर जष्टी धर काप्ता धर एपरि भाव रे केते सीरीज मु कंटिन्यू कहि मु चली ता मध्य आज एडा ना कौन सर्प धर ए सर्प धरिबार सर्प जेतले देखियो हठात से केबे बंधुत्वर भाव से देखिबो नाही आ देखला मात्र के चुपचाप ही से रहिबो स्थिर भाव रे आउ सेही प्रकार नहीं आ निश्चय से आ तार से फणा उठिबो मारिबा पई चोट मारिबा पई से सबले चेष्टा करे तार किछि क्षति न करथिले मध्य तेणु एटा गोटे आ गोटे बैरी भाव एटा प्रकाश करे आउ से दिन एपरी होता मध्य आदम आउ हवांकर जो दिन से फल खाली आज्ञा लंघन कर से दिन आउ परमेश्वर कही आउ से नारीर वंश सर्पर वंश मध्य आमे बैरी भाव सृष्टि करवा तू तार गोईठी आघात करू से तोर मस्तक चूर्ण कर गोटे बैरी भाव गोटे अच्छे मनीष आ सर्प मध्य तेणु ताकू हस्ତରେ धरिबार सिंबलिक मीनिंग तार रूपक अर्थ है शत्रु मान प्रेम करवा जने प्रकृत प्रभु लोक एटा मनुष्य मान स्वाभाविक विषय नहीं शत्रु प्रेम करवाटा सहज नहीं जी मान विपक्ष जाए विरुद्ध जाए कथा कहे क्षति करे आउ कुच्छा रटना करे आउ तार मंगल करवा तार भल चाहिए प्रार्थना करवा
ପ୍ରେମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ଆଉ କିପରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶତ୍ରୁତାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବରେ ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି 43, 44, 45 ଆଉ 46 ପଦରେ ପରେ ଲେଖା ହଉଛି, ତୁମମାନେ ଶୁଣିଅଛ ଉକ୍ତ ଅଛି, ତୁମର ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରେମ କର, ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ। ସେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରାନ୍ତି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କି ପୁରସ୍କାର? କରଗ୍ରାହୀ ସୁଦ୍ଧା କଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କିପରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ତହିଁରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ସେ ଦେଖେଇଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ସେ ଆଉ ବାହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନାମ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ମାଇଟି ଗଡ୍। ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦବ। ସେ ଦୂତ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଇମାନୁଏଲ, ମାନେ ଆମ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ବାହାରକୁ ମଣିଷ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଭିତର ରୂପ ଭିନ୍ନ, 100% ଗଡ୍। ସେ ହିଁ ସେ ପିତା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ଯିଶା ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଲେଖା ହେଲା ଯେ କଣ ନା, ସେ 9 ପର୍ବ 6 ପଦରେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ଓ ଶାନ୍ତି ରାଜ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ଫାଦର। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଣ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଜିଉଦାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ଶେଷରେ ଯୋଉଦିନ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେ ଜିଉଦାକୁ ଡାକିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଦ୍ୱାଦଶ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ବା ସେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ମତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ଆମ ପାଇଁ ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ହବ। ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଜଣକୁ ଜଣ କରିକି, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ଫଲୋ ମି, ତାକୁ ବି ସେମିତି କହିଥିବେ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ତାକୁ କହିନଥିବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାକୁ କହିନଥିବେ। ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ଚାରିଆଡେ ଧରିକି ବୁଲିଛନ୍ତି। ଏପରି ହେଲା କି ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ବୁଡିକି ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଲୋକମାନେ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ସେଇ ଦାନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଥଳି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ। କେବେ କିଛି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ବଡ ବିଚିତ୍ର ବିଷୟ। ଯୋଉ ଲୋକ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆମେ କେବେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଖରେ? ମଣିଷ ମାନେ ରଖିବେ? ଏତଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇଲେ। ତ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ପରିବାରକୁ ସେଇଟା କିଏ ନ କରୁଛି? ପାପୀ ଅଧାର୍ମିକ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ, ସେଇଟା କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଜାତୀୟ ମାନେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ପାପୀ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ବି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ସେଇ
ମାଥ୍ୟୁ 5:48 ପଦରେ 47-48 ପଦରେ ଅଦବତ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମେ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆହୁରି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି 12 ପର୍ବରେ ଆଉ 19 ଆଉ 20 ଏବଂ 21 ପଦରେ ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ବରଂ ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୁଧିତ ତେବେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରାଅ ଯଦି ସେ ତୃଷ୍ଣ ତାକୁ ପାନ କରାଅ କାରଣ ଏହିପରି କଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଗଦା କରିବ କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜିତ ନୁହେଁ ସୁକ୍ରିୟାରେ କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜିତ କର। এই ବାକ୍ୟ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ପାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କଣ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏ ଲୋକ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାକୁ ମନେ ପକାଏ ଆଉ ତା ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ତାକୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ନରକ ଯିବା ଚାହୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମୁଁ ନରକ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ କାରଣ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କେବେ ନାହିଁ। ଏପରି କଟକରେ ହଉ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି ବହୁତ ତାଡ଼ନା ହେଲା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବା ଯୋଉଠି ଯେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁନଥିବେ ମାତ୍ର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଜାଗତିକ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜାଗତିକ ଉପକାର ତ ଅଲଗା କଥା କିଛି ଯୌତୁକ କିଛି ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିଲେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇଲେ ଆଉ ଏଇ ପିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଉପରେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରି ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ମୁଁ ଭୁଲି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତମାନଙ୍କର ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲେ ଜାଗତିକ ମାନେ କେମିତି ବୁଲୁଥିଲେ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ଏମାନେ ବଦଳି ଗଲେ ଏବେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନିକି ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ତୁମଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିକି ରଖ ଅନ୍ତତଃ ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ଆଣ ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ଧୋଇଲା ପରି ଧୋଇବି ଭୁଲଭାଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବି ଜାଗତିକ ମାନେ ଏଥିରେ ଆତ୍ମିକ ମନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଫେରିକି ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ନାହିଁ କମ ସେ କମ ସେମାନେ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଦୟା କର ପାପ କ୍ଷମା କର ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅ ମଙ୍ଗଳ କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି କଟକରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଛି କଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଅନେକ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେସବୁର ଅନୁଭୂତି କିଛି ନଥିଲା ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ପାଇଲେ ଗ୍ରହଣ ବି କଲେ କେତେ ଜଣ ସବୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲେ ଅନେକ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର ତୁମ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଭୁଲିଯିବି ସବୁ କଥା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେବି ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତୁମଠାରେ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର କେତେ କେତେ ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉପକୃତ ହେଇଛି ଦାନ ଦଶମାଂଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହବ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧକ ଉପରେ ଆମେ କହିପାରୁ କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରେମ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ବଳବାନ ଲାଭ୍ ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସ୍ ଡେଥ୍ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ବୋଲି
ଏବଂ ପ୍ରଥମ 13 ପର୍ବରେ ସେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଲା। କଣ ସେଟା ନା ଯଦି ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା କହି ପରଭାଷାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ନଥିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରେ, ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିପାରେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦଗ୍ଧ ମୁଁ କରିଦେଇପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେତୁରୁ, ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ପ୍ରେମ ଏ ତିନିଟା ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ସେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିକି। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ କାହା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଝଡ଼ାଝାଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବିବାଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତେ ପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ ନାହିଁ ତମାନେ ବିବାଦ କରିକି ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତମ ଭିତରେ ସେସବୁର ବିଚାର ହଉ, ନହେଲେ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କର, ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ ନିଜେ ନିଜେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରଭୁ ନେବେ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁ ନେବେ। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କାହାରି ଅନୁରୋଧ ମାନିବା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏସବୁର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଣିଛନ୍ତି। କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜିତ ନୁହେଁ, ସୁକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୁକ୍ରିୟା ପରାଜିତ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ମୁଁ ଯତ୍ନ କରିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଆମକୁ କଠିନ ହେଇଥାଏ। ଯେଭଳି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା କଠିନତା ବୁଝ, କଠୋରତା ବୁଝ। ସମୟ ସମୟରେ ବାକ୍ୟଟା ଅଛି ଅମିଷ ଦୁଗ୍ଧ ପରି ଲାଗିବ, ଆଉ ସମୟ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରଦୀପ ଚରଣ ପାଇଁ, ପ୍ରଦୀପ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ପରି ହବ, ନିର୍ମଳ ଜଳ ପରି ଲାଗିବ। ଆଉ ସମୟ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡକାରୀ ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହବ, ଦୁଇ ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ହବ। ନଚେତ୍ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଲେଖା ହଉଛି ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରେ। ମୁଁ ଯେପରି ସେମିତି କরি, ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିକି କରିବି ନାହିଁ। ଗଲା ପୁରା ସେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ସେଟା କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଚିନ୍ତା କରେ, ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ନିତ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମକୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ହବ। ହାତରେ ସର୍ପ ଧରିବାକୁ ହବ। ଆମ ହାତରେ ଆମେ ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିଛୁ କି? ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଅଛି କି? ନିଜର ପର ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହେ ତୁମମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରେ। ଏଇ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦଉଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବେ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ତଦ୍ୱାରା। କାହିଁକି କିଏ ଜାଣେ, ଯେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ଆମର ମିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଯେ ଆମର ମିତ୍ର ଅଛି ସେ ବି ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏପରି ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ମତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ମନସ୍ଥ କଲେ, ଦୃଢ ମନସ୍ଥ କଲେ ପାଉଲଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଲୋକ ସେମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମାରିଛୁ ଆମେ ଖାଇବିନି ପିଇବିନି କହିକି ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ, ଛକି ରହିଲେ। ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ 2 ଜଣ ଆଉ ଲୋକ ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ ମତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଯାହା ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି। ଅନେକ ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ, ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଛକି ରହିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେମାନେ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ, ଛୁରୀ କୁରାଡି ସବୁ ଧରି ମତେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ। ଅଣଓସାରିଆର ରାସ୍ତା, ଗାଁର ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା, ଆଉ ନିରୋଳାରେ ମୁଁ ଏକା ଯାଉଛି। ଅତି ସହଜରେ ସେମାନେ ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। 2 ପାଖେ ସେମାନେ ରହିକି ସେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ସେ ଚିହ୍ନ ଆଉ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ। ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ଶବ୍ଦ କରିଦେଲେ 2 ଜଣ ଆଟାକ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି
तुम विरुद्ध जेकोसी अस्त्र निर्माण करा कृतार्थ हेब नहीं। प्रभु एटा मो पई सफल करे। आउरी गोटे वाक्य सफल करे तुम शत्रु को तुम पादपीठ करवा तो तुम जानियो तुमको आम प्रेम करूँ। ये वाक्य मो पई सफल करे। तो मस्तक गोटे केश नष्ट हम ना। ये वाक्य मो पई सफल करे। अनेक आज जाए अनेक कलेश इत्यादि दारनाश हो आसते एपरी है। प्रभु प्रतिशोध ने दंड देले रक्षा कले कले आउ से विचार कले से दुई जन जड़े आज जगत रे नहीं। मो ठारू बयस टी कम है विवाह भी से करते आउ जड़े जगत रे नहीं चलीगला आउ जड़े जगत रे आउ से अच्छी कहीं से बदली गले शेष प्रभु तांको दंड देले देखिले जे कौन सी उपाय से भल नहीं से आत्महत्या करने जाऊे से राति प्रभु जीशु तांको दर्शन देकी मते मो बापा को देखी आदेश दे कले तांको पाखक जाओ से माने प्रार्थना कले तुम्हें भल हो। से आसिले पाखक आसिले स्वप्न दर्शन विषय जनइले मु ग्रहण कली किछि बोली चिंता न करिके मु ग्रहण कली आस आज बस प्रार्थना रे टाइम आउ किछि दिन पर आसीबी सप्ताह पर मु कहले आज बस से दिन प्रार्थना से गाँव में बुड्रेंगी आम घरे प्रार्थना हवा समय मंदात्मा ताठू बाहरी गला आ बड़ आश्चर्य ना प्रभु भल कले से बदली गले से पास्टर ठीक जाए अच्छा पास्टर अल्फोन्स आम गाँ बुड्रेंगी उपर साई उपर बुड्रेंगी पुओ जुनोस से प्रचारक भाव में दायित्व नहीं कार्य करुदी मु कौन प्रकार भाव आम प्रति शोध नहीं था मो मत से एमती करुला ताकू हूँ तो मो हाथ उठे था थाना केस पत्र थाना पकई था कि प्रार्थना या दंड दिया मारी दियो प्रभु मत मारे चाहूला ये कही था बड़ भूल होता से जन पास्टर वर्तमान शत्रु था अनेक समय मुझे से मोर प्रधान शत्रु थे प्रधान मित्र ही गले से बालेश्वर सहर को थे नहीं पब्लिक मीटिंग रे आम साक्ष्य दवा समय बोले आपण मैंने चाहते जे मत से मारे चाहिए कि प्रभु दंड देले आ से बदली गले से जने पास्टर पाठ पढ़ी ना किंतु बाइबल पढ़ुंट एमती उपवास प्रार्थना सब कर एक्सप्लेन कहला लोक मैंने सब उत्तेजित होता जदि आपण मैंने से लोक देखले खुशी होते हाँ हाँ बोलते लोक मैंने अब चाहूँ देखा बर्तमान एक्साइटेड होती कौन कौटू मिल मो आगु अल्फोन्स कही मुझे देख मु आज वाक्य कहवा समय एमती कही तो ऊपर को मो कथा आनी आज जो कहबी ठिया हो ये देखु से मुखर कथा शुणु तू संक्षिप्त कि मूल मूल विषय गुड़ाक कह एक्साइटेड बेसी कहीजु ना पब्लिक मीटिंग मो से मेन स्पीकर मो ठार बेसी समय नहीं लोक कई पसंद करेंगे ना मुझे सपोर्ट देवी किसी परिमाण में कहे बेसी ना कारण एमती थे जयंत भाई को आउ मार्शल भाई कहीकि आम जयंत भाई तो कटक स्क्वाड पार्टनर मार्शल भाई कहीकि से जने प्रचारक गोटे मंडली आम मोहना अंचल दुई जन को नारायण पाटना जाते विचित्र भाव में प्रभु मत व्यवहार कले आउरी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉरेनर्स मैन थे शेष में प्रभु मत एमती व्यवहार कले गोटे बड़ आश्चर्यकर्म द्वारा लोक मैंने समस्त को हटई देले आ केवल मत कहले सब मीटिंग बाकी मु ही नेबी मु आगु कही जयंत भाई आप कहवा समय मुझे तो सुजोग देवेनि मुझे आप अल्प समय किसी कहे मरी जा मार्शल भाई कहे तुम्हें भी अल्प समय किसी कह मुझे कहू 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 को मु सुजोग देवी एमती कथा आनिकी देख से परिवर्तन से पवित्र आत्मा दान पाई यहाँ दरकार अल्प कह एमती कही से जयंत भाई को भी कहली से मार्शल भाई को कहली आउ किसी कहले से जहाँ भी हो किंतु जे बसता से मुख्य लोक मो साइड प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ना किए आस्ते करी मत एत लोक सहस्राधिक लोक सब अच्छा मो पाखक आसिकी मत कान रे कहले आज्ञा आपण कहतु लोक आपन ठारू शुणा चाहूं देखिले शुणिले तो बड़ एक्साइटेड से कहीदेवी एमती एमती विषय अच्छे आला बहुत भितर को जाकवा लोकों आगे से मोटिवेट करी प्रभावित कर से ट्रिक्स गुड़ाक अलग केमती कह गोटे विषय को समान कथा को केमिति भाव कहवा गोटे कथार अच्छी प्रवाद लोक मैंने कहती आउ कही जानिले कथा सुंदर चाली जानिले पाद सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर
ସେଟା ଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ କେମିତି ତମେ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ इंटराक्शन कौन कंक्लूजन कौन मेन थीम कौन भाषा केमती कहब केतले कौन कहब से तो कंग्रेगेशन को दरकार वाच कर पड़ो काले लोक भीतर डालनेस आसीगला कि एक्साइटेड करने किसी गोटे गीत गायब गीतटा गायब सेमती भाव स्टैंडर्ड स्वर भल सिंगर ना ठीक स्वर रे गाई पारुथिबो कॉन्फिडेंटली गाई पारुथिबो ताल थाई इत्यादि कहीकि हठात मोमेंट रे सेमिति कथा कहू कहू गोटे गीत स्टार्ट कर दो टिके म्यूजिक दियो एकदम कॉन्फिडेंटली काम करिया को बहुत लोक हेला डर भय लाज ये सब भितर नहीं निजर साक्ष्य वाक्य समय वाक्य कहवा समय भल भल साक्ष्य निजर अनुभूति कहवा को सेटा ही लोक को धरा जीव एपरी भाव नचे से कहले मु करदेवी सबू गोलमालिया एमती भाव करती से जाहू प्रभुଙ୍କର धन्यवाद से बदली गले जड़े पास्टर आज से जदि मुझे विरोध करते प्रभुଙ୍କର गौरव वाला से मुझे यही देखु से लोक जी के मत गुराड़ी मत मारदे चाहते बदली गले पाठ न पढ़ी से बाइबल पढ़ुंट केमी प्रभु आदिन मठार वाक्य शुणी जीशु पाठ न पढ़ी पंडित से उपवास प्रार्थना प्रभु शक्ति देले ये होती से नाम आल्फोंस ठिया हो आल्फोंस पास्टर ठिया बालेश्वर पब्लिक मीटिंग रे अनेक कुह आगुरी तो टिके गाइड करथिले टिके कहियो केबे बाहर मुंदी जुवा सने मीटिंग मान के पास्टर मान के थिले जदी म चाहे समान दा पई माने ठीक है जानि पारंतनी बेसी टी एक्साइटेड के लंबे दियंती तो सब गोलमाल हो जिवो तो गोटे लोक चाहूथिबे सेठी अन्यान्य हला बळको न बुद्धि रे सत म टिके कर भूल भाले मो अछि ता फिनिशिंग करिया पई आ जेती दे अछि सेतिरे कले तमे तो आगु बढ़ी जो केला कोन तम लोक जानि नांदी किछि नाही मानी से लोक मानिबा दरकार प्रथमे तुम कथा चारिडे राष्ट्र हवा दरकार जनाशुना हवा दरकार से लोक हाँ हाँ प्रकृति प्रभु ना ना आश्चर्य कर्म से करते एटी मीटिंग नेतिले सेटी नेतिले से आछंती एटा गोटे जनाशुना हवा दरकार ताहेले सिना सब काम हबो टिके ओडा तोडा लागे एनीवे बेले बेले सामने मते कहिथाती टिके हमकु टिके गाइड करिवे आगुरु कोन कहिबा को हां मोटे गाइड करबी जे से जाहू एथिपाई प्रभु चाहते शत्रु को प्रेम कर केते बड़ प्रभुଙ୍କର गौरव लोक माने केते उत्तेजित हो जिवे जे एमती मो थिली मो बदली साउल जे कि पाउल प्रभु तांको मार देई पारथांते मंडली को ताड़ना करथिले तांको मारले नै तो कारण प्रभुଙ୍କର योजना भिन्न थिला से तांको मनोनीत पात्र बोली कहले प्रभुଙ୍କ राज्य पई से केते काम कले से प्रेरित मान को मध्य श्रेष्ठ ही गले से सेठी पई धैर्य रक्षा करबा को हबो प्रभु जानती से सबू करी पारंती तांगर नाम आश्चर्य जदि प्रभु जानती से केबे बदलिबो नाही ठीक समय तार विचार कर दे जेपरी आउ कोन से फारो तांगर सैन्य मान को नेकी से सुफ सागर मारदरे कहला आउ अनंत काल पर्यंत मान को तुमे देखियो नाही प्रभु लोक मान धैर्य आवश्यक आम परभाषा कहू जेते आश्चर्य कर्म मान करू जेते धर्म कर्म साधन करू जदि प्रेम आचरण न करू ताले किछि लाभ नाही समस्त धन समस्त प्राण समस्त मन समस्त शक्ति दे प्रभु आपण ईश्वर को प्रेम करबा को हबो तत्संगे संगे प्रतिवासी आत्मतुल्य प्रेम करबा को हबो एवं विशेष करी शत्रु को मध्य प्रेम करबा को हबो सहस्ତରେ हमको सर्प धरिबार अछि जो वाक्य सब मु कहिछि मने पकांतु मु सीरियल रे कहि के जाउछि आ किछि दिन कहि पारे छुरी धरिबा पई खंडा धरिबा पई आ जष्टि धरिबा पई काप्ता धरिबा पई लौह दंड धरिबा पई केते कौन कौन सब कहि जाइछि आ ता भीतर आज पुणी ए सर्प धरिबा पई माने शत्रु को प्रेम करबा को घरे बाहर सर्वत्र नहिले प्रभु खुशी हेबे नाही लेखाला तुम नैवेद्य दानिया पूर्वरु जहाँ सहित अमिलन से मिसी जाओ नैवेद्य रख मिस तापर तुम आसी उत्सर्ग ना एटा किसी ग्रहण हम ना तेणुक प्रभु सहित आम भल संपर्क रहे आम प्रार्थना प्रभु निकट में आउ ग्राह्य हो पारे ना आम गोटे भिन्न प्रकार प्रकृतिर लोक हवा को हम खाली कर्तव्य कर्म साधन कर गिजा प्रार्थना प्रचार ना मैंने प्रभु लोकर परिचय आम रखा हम समय पहुंचले प्रभु सब करेंगे से सब भितर प्रभु मत नहीं तेणु अनेक ताड़ना इत्यादि भितर मुझे केबे मु कोर्ट कचेरी थाना को जाइने क्या विरुद्ध सबू सही कि दिने बहुत एक्साइट जन बहुत लोकों सम्मुख बहुत विरोध कला अभिशाप दे कला कहली
ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଦେଲା ମୋ ପାଇଁ, ହଁ ହଁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର କର। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାବ୍ଲିକରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହଉଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କହିଲି, ମୋ ହାତରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ ନାହିଁ, ସେଟା ତମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଅ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ମତେ ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ହଉଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲି ଟିକେ ହାତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମର କଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲି ମତେ ଏତେ ବିରୋଧ କରୁଛ? କୌଣସି ଭୁଲ ତ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟି ଭୁଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କୁହ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ନାଇଁ ତ କାହିଁକି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସହିତ ଏମିତି ବିରୋଧ କରୁଛି? ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆଉ ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ପରିବାର, ଗୃହ, ଜମି ସବୁ ଯାକ ହରେଇଲେ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲି କଟକ ଆସିଲେ, ଏକା ମୁଁ ଥିଲି ସେ ଝିଅବାଜି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ସମୟରେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲି ଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ମତେ ଏମିତି କରିଥିଲା। ମନେ ପକେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖିଲି, ଘରକୁ ଡାକିଲି। ଏକଦମ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଶରୀର ସବୁ ମଳିନ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଗାଧୋଇ ପକାଅ। ମୋ ନିଜର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦେଲି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ତା ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇକି ଶେଷରେ ମତେ କହିଲେ, ମତେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇଲ, କେମିତି କେମିତି ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ମତେ କଲ? ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏତେ ତମକୁ ଅପମାନିତ କଲି। ମୁଁ ଆଜି ସର୍ବହରା ହେଇକି ଆସିଛି ତମ ପାଖରେ ଶରଣ ନେବାକୁ। ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କେଜାଣି ମୋ ପରିବାର ମତେ ମିଳିଯିବେ। ଏମିତି ଏମିତି କୋର୍ଟ କେସରେ ପଡିଲି, ପୁରୁଣା କେସଟା ଉଠିଲା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କଲି। ପୁନର୍ବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ମିଳିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ହବ, କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ହବ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି। ଯେପରିକି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ପରିଚୟ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ। ତଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଆମମାନଙ୍କର ତ ଉପକାର ନିଶ୍ଚୟ ହଉଛି, ସେଟା କଣ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର। ତୁମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ବାଇବେଲ ଲେଖା। ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ହବ। ତାଡ଼ନା ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ସେ ପୁରସ୍କାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତିରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ତାର ନାମକୁ ଆସୁ କହିକି ଆମେ ଚାହୁଁ ନ ଚାହୁଁ। 2 Corinthians 3:12 ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ବିପକ୍ଷ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବେ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦାଉଦଙ୍କର ସଦୃଶ ହେବାକୁ ହବ, ଯେ କି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ସାଉଲ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ କେବେ ବି ଶତ୍ରୁତାରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ, ଦୟାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା, କର୍ମାನುସାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଚାର କଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ବଦଳେଇ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ତଦନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବାକୁ ହବ। ମାର୍କ 16:18 ଅନୁସାରେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରି, ନଚେତ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶାବାନି କାରା, ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶାବାରି କାଲାରାବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧାର୍ମିକତାର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେପରି କରିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରয়োଜନ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବୁ, ବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ତ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଏହି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ଏମାନେ ତ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ଥିଲା, ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅନୁଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ବିଚାର କର। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଉଦାରାବାଣୀ ଖାରାବା ଶାବାରା କାଲାରାବାଣୀ ଖାରାବାନ୍ଦାଲାରାବା। ଆମେ ନିଜେ ବଦଳି ଯାଇ ଯେପରି ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ଉଣା ବିଷ ଆଉ କେତେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ, ଅସଲା ବିଷ ସଜାଡ଼ିବାକୁ, ଉତ୍ତମ ବିଷ ସବୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ।
ତୁମର କଣ୍ଟାବିଦ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ମାନଙ୍କର ସ୍ତରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will sing your praise with all of my heart. And I will sing your praise with all of my soul. And I will sing your praise with all of my mind. And I will sing your praise with all of my strength. And you are my Lord. You are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।